qu'apprends-tu le mieux يعني انت من عند من كتستافد شكون اللي كيحفزك على القرايه مثلا غادي تقول la réponse auprès de mon père ou bien auprès de ma mère ou bien auprès de mon professeur يعني الاب ديالي الام ديالي الاستاذ ديالي او الاستاذه ديالي. Je lis et j'écris. Quelle phrase montre que ce texte est narratif يعني فين هي la phrase اللي كتبين على انها التكست هو narratif. La phrase qui montre que ce texte est narratif est elle raconte comment on est arrivé là يعني هاد الجملة هذه هي اللي كتبين هاد الجملة هذه هي اللي كتبين باللي لو تكست narratif. elle raconte هي تحكي comment on est arrivé là كيفاش وصلت لهاد الشيء هذا. Donc la deuxième question. Grâce à quoi le docteur Raoul a-t-il proposé à Sarah de faire partie de son parti يعني شنو السبب اللي خلى الدكتور راول يقترح على سارة باش تبقى في ليكيب ديالو. La réponse grâce à son travail sérieux يعني بفضل العمل ديالها الجاد لو دكتور راول a proposé يعني دكتور راول اقترح على سارة de faire partie de son équipe. اقترح على سارة انها تكون في الفرقة ديالو او في ليكيب ديالو. Qu'apprends-tu dans le deuxième paragraphe sur la personnalité du docteur Raoul يعني شنو تعلمتي من الشخصية ديال دكتور راول انطلاقا من الفقرة الثانية. إذا نمشيو للفقرة الثانية هي هذه الفقرة الثانية هذه الفقرة الأولى هذه الفقرة الثانية donc le deuxième paragraphe. La réponse on apprend dans le deuxième paragraphe sur la personnalité du docteur Raoul et qu'il n'accorde aucune importance يعني هو ما كيهتمش بتاتا aux différences entre ses collaborateurs يعني ما كيهتمش بالفارق بين الشركاء ديالو. On apprend dans le deuxième paragraphe sur la personnalité du docteur Raoul et qu'il n'accorde aucune importance aux différences entre ses collaborateurs puisque le plus important pour lui c'est le travail. يعني أن monsieur Raoul ما كيهتمش بتاتا بالفوارق ديال الشركاء ديالو puisque le plus important يعني الأهم عنده هو لو ترافاي. يكون مغربي ولا يكون كندي ولا يكون كما كان هو ما عندوش الفرق هو كيهتم بالعمل فقط. Quatrième question. Relève ce qui fait la particularité de l'équipe du docteur Raoul. يعني غتستخرج من النص ce qui fait la particularité يعني شنو اللي كيميز ليكيب ديال دكتور راول شنو اللي كيميز الفريق ديال دكتور راول. La particularité de l'équipe de Dr Raoul est qu'ils sont de toute nationalité et qu'ils ont le sentiment d'être une famille. يعني الميزة ديال هذا الفريق هذا هو أن دكتور راول et qu'ils sont de toute nationalité هو أن l'équipe ديالو عنده جميع الجنسيات et qu'ils ont le sentiment d'être une famille يعني عندهم إحساس ديال العائلة. Donc je m'évalue. 1. Relève les noms de deux pays يعني استخرج أسماء ديال جوج ديال البلدان. La réponse les deux pays sont la France et le Maroc يعني البلدان هما فرنسا والمغرب هما اللي مذكورين في le texte. 2. Pourquoi Sarah Blali a-t-elle rejoint l'IHU en France
لماذا سارة بلالي التحقت بهذه المؤسسه اللي سميتها لي اش او اون فرانس في فرنسا؟ علاش مشات لهذه المؤسسه هذه في فرنسا؟ دونك لا ريبونس سارة بلالي a rejoint l'IHU en France dans le cadre d'un stage pour son master. يعني مشات باش دوز واحد ستاج ديال الماستر. 3. Qu'est-ce qui a permis à Sarah Blali de se sentir à l'aise? شنو اللي سمح لسارة بلالي انها تكون à l'aise؟ Donc la réponse c'est le professeur Raoul qui a permis à Sarah Blali de se sentir à l'aise. يعني راه الدكتور راول هو اللي خلى سارة بلالي انها تحس بالامان، تحس انها مرتاحه. Qui a fait aimer la microbiologie à Sarah Blali? شكون اللي خلى سارة بلالي انها تحب هاد لا ميكروبيولوجي يعني علم الاحياء المجهريه؟ شكون اللي خلاها تحب هذا العالم هذا او هذا العلم هذا؟ ايضا غاول qui a fait aimer la microbiologie à Sarah Blali. يعني غاول هو اللي خلى سارة بلالي انها تحب هذا لو دومين هذا ديال علم الاحياء. Dernière question, je crois. Qu'est-ce qui montre que la chercheuse est attachée à son pays d'origine? شنو اللي كيبين ان الباحثه سارة بلالي est attachée à son pays؟ شنو اللي كيبين ان الباحثه سارة بلالي هي انها متشبته بالبلد ديالها المغرب؟ 5. C'est son désir de rentrer au Maroc et de former sa propre équipe. يعني شنو اللي كيبين انها متشبته بالبلد ديالها؟ هو انه هو الرغبه ديالها في دخول المغرب لتكوين sa propre équipe، يعني l'équipe ديالها انها تكون équipe.